तृतीय अध्याय पिंडाधिकार निर्णय। श्री गरुड़ उवाच। करजोड़िण गरुड़ कहे धीर बाणी, जहा पचारई कुह आहे चक्रपाणी। केउ परि पिंड देले पांति पितृलोक, केउ पिंड दान गोटे हुई निरर्थक। केउ मान पिंड देवा पाई कि भाजन, किबा पिंड अधिकारी न हुवंती पुण। केउ पिंडे पितृगण हुवंती अतृप्त, संक्षेपे बुझाई मते कहिब वृत्तांत। आपणक ठारु शुणी हृदय संशय, समूले मोहर नाथ होइबटी क्षय। एहिपरि कहि करी चरणे बिनती, मौन होइले जहु कहंती श्रीपति। भगवान वाच। शुण हे गरुड़ तुम्भे पचारिल जाहा, प्रशांत भावरे मुहि कहुअछि ताहा। ब्रह्मा भियाण करिछि पिंडर व्यवस्था, शास्त्र पुराण रे वर्णिछंती सेहि कथा। पुत्र माने पिंड दान जगते करंती, सेहि पिंड पितृलोक पांति बान पांति। दान ध्यान श्राद्ध जलांजलि आदि करी, पुत्र माने अन्य क्रिया करंती विचारी। वेद मंत्र उच्चारण करंती ब्राह्मण, मंत्र बळे पितृलोक करंती ग्रहण। किंतु तार पाप ताप एदत्त पदार्थ, गर्भे पड़िबा मात्रके हुए भस्मीभूत। एणु सेहि पिंडादिरे संतोष न हुए, जेतेबेଳ पापे ताहा भस्मीभूत हुए। जेते पदार्थरे तार प्रायश्चित कले, कदापि पापरु मुक्त न हुए से तिले। जमदंड भोग बिना ताहार पातक, क्षय न हुए कदापि कणिका मात्रक। किंतु जेउ जन जन्मी मानव देहरे, माया मोह जेहु उपेक्षिति विदुरे। विष्णु पाद पद्मे मति रही थाए नीति, नित्य कृत्य मान करुथाए यथा प्रीति। सेहि लोक काल बळे लभिले मरण, जमदंडକୁ न देखे नेत्र प्रान्ते पुण। ऊर्ध्वगति कुल भई आत्मा जे ताहार, वैकुंठादि सुख भोग करे निरंतर। मर्त्य जन्म होई जेहु पातक करई, मृत्यु परे नरक दुख सेईटी लभई। नानादि दुख जंत्रणा पाए सेहि पुरे, क्षुधा तृष्णारे भ्रमई दिबा रजनीरे। तिले हेले काहि शांति न लभई सेहि, अविरत दंड भोगे व्याकुलित होई। किंतु पुत्र पौत्र जदि वंशरे थांती, उत्तम ब्राह्मण डाकी पिंड दान दियंती। अभिमान शून्य विष्णु परायण होई, पितृलोक उद्देश्ୟରେ पिंड दान देई। पितृमृताहति थिरे यत्ने पिंड दान, श्रद्धा सहकारे करे ब्राह्मणे अर्पण। सेहि पिंड दाने प्रेते लोके जीव पाए, ता प्रभावे नर देहि बही जन्म हुए। स्मरण करई प्रेत पुरी कथा मान, धर्मरे चलई तेणु पाप बरजिण। समय धर्म बळे मुक्ति लभई, वैकुंठे वैकुंठ पाद पद्मे लीन होई। किंतु जदि प्रेत पुरे थाई पापी जन, पुत्रादिक दत्त न पाएटी पिंड दान। कर्मे अधोगति सार हुअइति जाण, एणु पिंड दान विधि ब्रह्मांक भियाण। ଯାହାର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି ନ ହୁଏ, କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକେ ସେହି ପଡ଼ିଥାଏ। ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ଗହନ ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ନିରନ୍ତରେ। ପାପ କର୍ମ ମାନ କ୍ଷୟ ନ ହୁଏ ତାହାର, କୋଟି କଳ୍ପ ଯାଏ ଭୋଗେ କରେ ସେହି ନର। ସେହି ହେତୁ ନର ଦେହ ପାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ,
ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହବର୍ତ୍ତୀ ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମାଇବ ଯେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟତା କାମୁକ ପଣେ ପତ୍ନୀ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ନିରନ୍ତର କରିଲେଟି ଯମ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ। ସେହି ପୁତ୍ର ହରି ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଯେବେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇ ସେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବେ ପିତୃଗଣ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ପାପ ନାଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଲଭନ୍ତି। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମାଇ ଥାଏ ନିଜର ବଂଶରେ ସେ ପୁତ୍ର ଯଦ୍ୟପ ପିଣ୍ଡ ଦାନକୁ ଦିଅଇ ପିତୃଲୋକ ସେହି ପିଣ୍ଡ କଦାପି ନ ପାଇ। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଯଦ୍ୟପି ବଂଶରେ ଜନ୍ମନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ବୃଥା ହୁଏ ପିତୃ ଯେ ନ ପାନ୍ତି। ସେହି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ଇ ପାତକ ଦିନୁ ଦିନ ଅଧୋଗତି ଲଭେ ପିତୃଲୋକ। ବେଦର ବିଧାନ ମାନ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ତେଣୁ କରି ସାଧୁ ଜନେ ଧର୍ମ ଦେଇ ମତି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମାଇ ବଂଶ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡୁ ମୁକତି ହୁଅନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଲାଭ ପୁଣି କାଳେ ସେ କରନ୍ତି। ଶୁଣିଏ ବଚନ ମାନ ହରିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗରୁଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ କୃପାରୁ। ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରିଲେ ଶ୍ରୀପଦେ ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ପ୍ରେମ ଗଦ ଗଦେ। ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଚରଣ ସରୋଜେ ମୋ ଆସ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ବିରଚିଲା ଆର୍ତ୍ତ ତାଣ ଦାସ। ସାଧୁଜନ ମାନେ ମୋର ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ଥିଲେ ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଯେ କରିବ। ବାଳକ ବଚନେ ଯେହ୍ନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି କ୍ଷମନ୍ତି ସ୍ନେହାଶକ୍ତି ଗୁଣେ। ସେହିପରି ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମିବ ଆପଣ ବିନତି କରି ମାଗଇ ଆର୍ତ୍ତ ତାଣହୀନ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ପିଣ୍ଡ ଦାନାଧିକାରୀକରଣ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ବୋଲ।